कीजिए। चलिए ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लोग अपनी मिड क्विज की रिवीजन करेंगे। कुरानिक पार्ट की आपको मैं रिवीजन करवाऊंगी, यानी 1 से 11 चैप्टर्स तक इंशाल्लाह। तो आइए इसको क्विकली देख लेते हैं। कोर्स के मकासद हमारे पास क्या थे वो देख लेते हैं। एक तो हम लोगों ने सबसे पहले जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने देखा कि कुरान समझना आसान हो जाएगा, यानी 50% पास हम लोगों ने 30 घंटों में कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, इसमें से आधा कोर्स कर चुके हैं। ठीक है, नमाज समझ में आ जाएगी, यानी कि बेहतर नमाज होगी तो अल्लाह ताला से ताल्लुक भी अच्छा कायम हो जाएगा, नमाज मुसर होगी, खुशू और खुजू हो जाएगा, फिर उसके बाद कुरान के साथ भी हो जाएगा, नेक अमाल की तरगीब देंगे और खुद भी अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे अमल में लाने की। और फिर अरबी बोल जाल के हमने 100 जुमले सीखने हैं। अब तक तो जो हम इसमें से पढ़ चुके हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं। सूरह फातिहा, सूरह असर, सूरह काफिरून, ये हम लोग सूरह इखलास, ठीक है, अजान, उसकी दुआएं वगैरह, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो आए हम लोगों ने सना से नमाज स्टार्ट किया तो उसी से करते हैं। सुबहाना का इसके टुकड़े हैं, आप लोग हैंड रेज कर लें या खामोशी से सारे इकट्ठे बोलने की जगह राम राम से बताते जाएं। ठीक है, सुबहाना का के कितने टुकड़े हो गए, अनम्यूट कर लिए और बताइए मुझे। सुबहाना का, पाक है तू, इसके कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। वा बिहम्दी का, इसका कितने टुकड़े होंगे, कोई हैंड रेज करो और मुझे बताए। आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर ले बेहतर जी, कौन से वा टुकड़े भी बता, वा बी हमदी का, हमदी और का, ठीक है, 4 टुकड़े हो गए, बिल्कुल ठीक। अब आप लोगों को 7 टुकड़े भी बताने कौन कौन से, ठीक है, नंबर हाल नहीं बताना। व तबारका, तबारका के कोई इस तरह से टुकड़े नहीं होगी, वाह और तबारका। ठीक है, आप लोग तबारका को अलग से टुकड़ा नहीं करेंगे, जैसे बरकत होता है ना, उसी तरह ये भी है, उसका भी टुकड़ा नहीं होगा। इस्मु का, इस्मु का के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, इस्मु और का। ठीक है, आप लोग ऐसे कि जब मैं आप लोगों से पूछूं ना तो आप जनरली बता सकते हैं माइक अनम्यूट करके। ठीक है, वताला और बुलंदो बाला, इसके भी 2 टुकड़े हो गए। जद्दू का, जद्दू का किससे निकला हुआ है, जैसे बुजुर्गी वगैरह से होता है, तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद गैरुक सिवाय तेरे, गैरुक के कितने टुकड़े हो गए जी, 2 टुकड़े हो गए गैरुक, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हम आऊज़ु बिल्लाह से और सूरह फातिहा से 12 आदात सीखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आऊज़ु। आऊज़ु, अब आप लोग क्योंकि मुजारे भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, मुजारे पढ़ लिया थे आप लोगों ने, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका इशारा इस तरह इंशाल्लाह पढ़ लेंगे अगर अभी नहीं पढ़ा। मैं पनाह में आता हूँ, इसका ये होगा। ठीक है, बिल्लाही, इसके 2 टुकड़े होंगे, अल्लाह की। मिन शैतान, मिन क्या है ये बताइए, इसम है, फेल है या हर्फ है जी, कौन बताएगा। मन हर्फ। हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। अशैतानी, शैतान क्या है, इसम, फेल या हर्फ है। इसम। इसम है, कैसे पता चला, अल की निशानी से पता चल गया। ठीक है, और शैतान अर्रजीम, रजीम भी देखे अल लिखा, ऑड वन आउट क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसको इस तरह से आप लोग देखिएगा, जो मजबूत है, रजीम है, धुतकारा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम सूरह फातिहा को यहाँ से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, नाम से अल्लाह के। अर्रहमान, रहमान में क्या चीज पढ़ी थी हमने, क्या चीज पाई जाती है इसमें, शिद्दत होती है कि तसलसल होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है। ठीक है, रहमान में बहुत मेहरबान, और रहीम में क्या होता है, तसलसल होता है, यानी बार बार रहम करने वाला। तो इससे हमने इन 2 चीजों से क्या आदात सीखी है कि हम लोगों ने अपने काम, सबसे पहले तो अल्लाह की पनाह में आना है हमने,
ٹھیک ہے. اس کے بعد عادت نمبر 2 جو بسم اللہ سے ہم سیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر چیز کا شروع جو ہے اللہ کا نام لے کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اور ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے الحمد تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے. اس میں صرف تعریف نہیں بلکہ شکر بھی آ جاتے ہیں. اور یہ کوشچن ہے اس لیے غور سے سنیں آپ. ٹھیک ہے. جیسے ال سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے, اسم ہے فعل ہے. اسم. ویری گڈ. للہ کے ٹکڑے بھی بتائیے سسٹر. 2 ٹکڑے ہو گئے. تو لی ہاں للہ. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھے تھے نا حروف پڑھے تھے کچھ. ٹھیک ہے. تو للہ اللہ کے لیے. رب العالمین رب ہے. عالمین کیا ہے, جمع ہے, واحد ہے, کیا ہے, جمع. جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلا, یا نون کی نشانی سے. ٹھیک ہو گیا. تمام جہانوں کا. اور یہ کون سا ہے, یہ مذکر ہے, یا نون کی نشانی سے یہ بھی پتہ چل گیا ہم لوگوں کو. پھر اس کے بعد یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر چیز میں ہمارا مثبت رویہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے, اور کوئی عادت چلتی ہے کائنات پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, غور و فکر. الرحمانی بہت مہربان. الرحیم یہ وہی بات آ گئی شدت اور تسلسل والی. تو اس کو پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے, کیونکہ جو دوسروں پہ رحم کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز, ہر کام کا پلان جو ہم بناتے ہیں نا وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے. ابھی وہ اس والی یہ دیکھیں, مالک مالک ہے, یوم الدین دین کا بدلے. کیا مجھے بتائیں دین کے کیا اور معنی ہوتے ہیں؟ 2 معنی ہیں اس کے, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. 2 معنی ہے, لیکن یہاں پہ کون سا ہے, بدلے کا. ٹھیک ہو گیا. یا تو اور یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے عادت پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے اپنا ہر کام آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یا کا تیری ہی, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبادہ کا ٹیبل جو تھا نا اسی سے ہے نعبد. و ایاک اور تجھی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور نستعین کا بھی مذکر ہے, اور کیا ہے یہ, جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھ لیتے ہیں اس سے اب ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے, یہ کیا ہے, یہ ہم لوگوں کا زندگی کا, مسلمان کی زندگی کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے آیت نمبر 6, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا, اہدینا جو ہے فعل ہے, ہماری طرف اشارہ ہے. الصراط المستقیم, صراط کا کیا معنی, راستے کی, مستقیم سیدھے. یعنی کہ یہ ہمارے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ہے. ہم کس چیز کی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا سوال ضرور آ جاتا ہوتا ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے. اب اہدینا کے کتنے ٹکڑے ہیں, 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. 2. صراط, ہاں اہدینا ایکچولی ریکویسٹ ہے اس طرح کر کے, ابھی وہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اہدینا ہمیں ہدایت دے, اور پھر اس کے بعد یہ دونوں بھی اسم ہیں. آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک آیت مسنگ ہے, کوئی بات نہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کریں گے, اور جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو ہم عبادت کی نیت کر لیں گے. ٹھیک ہے. مسلمان کے اللہ تعالیٰ نے ہر کام پہ جو ہے وہ ثواب لکھا ہوتا ہے, بس ہم نے اپنی نیت درست کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. یہاں پہ راستہ, صراط کیا ہے, راستہ ہے, الذین ان لوگوں کا, انعمت جیسے ہم نے کیا تھا نا, فعلتا ایسے ہی, انعمت بھی ایسے, انعام کیا تو نے, علیہم یہ ہم نے ٹیبلز پڑھے تھے نا, علیہ اور پھر اس کے بعد ساری ضمائر اٹیچ کی تھی, یہ وہی والا ہے علیہم, علیہ اور سارا وہ آپ نے بنایا بھی تھا ان پر. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اب مجھے بتائیں انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں, کون بتائے گا؟ آپ لوگوں کو نہیں یاد آ رہا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے نام جی, لیکن کون سے, کون بتائے گا, ہینڈ ریس کریے اور بتائیے. انبیاء, صدیقین, شہداء. ہاں جی, یہ انعام یافتہ لوگ ہمارے ہیں انبیاء, صدیقین, یہ
सीक्वेंस याद रखना है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये हमें कहाँ से पता चलता है? सूरह निसा से पता चलता है। फिर गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, अब मुझे ये बताएं मग़दूब और दौलीन में क्या फर्क है? कौन बताएगा? मैं खुद से पूछ लेती हूँ, सिस्टर या ब्रदर इजाज अहमद, आप बताइए मग़दूब और दौलीन में क्या फर्क है? मग़दूब का गज़ब किया गया, सिस्टर दवालीन जिससे का पूछे जो वही गुमराह हुए। बताएं। जी बताइए, अजीज अहमद बताएं, इजाज अहमद बताइए सिस्टर। अलैहिम, इन पर, वलद्वालिन और ना गुमराह नहीं नहीं, आप मुझे बताएं मग़दूब और दौलीन में क्या डिफरेंस है? मग़दूब कौन है? मग़ज़ूब वो गज़ब वाला और द्वालिन गुमराह वाला। हाँ, तो गजब किस पे हुआ था? उनकी क्या इक्वालिटी हमने पढ़ी थी? उन्हें पता था कि पता ही नहीं था? उन्हें पता था कि सही चीज क्या है, लेकिन वो अमल नहीं करते थे। और दौलीन कौन थे? जो गुमराह थे, जिन्हें पता ही नहीं था, ना वो जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, और दोनों क्या है? ये इसम है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इनसे क्या आदत हमें मालूम होती है कि अच्छे लोगों की सोहबत में रहना और बुरे लोगों की सोहबत से बचना है। ये हमारी 12 आदत पूरी हो गई हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसका खुलासा मैंने आपको बता दिया है। फिर अजान देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। अशहादु का क्या मतलब है? अशहादु, मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब क्या पढ़ा था कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन्ना, ये देखें अन और अन्ना इस तरह के और जो है वो सारे आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज कर लेने, इनकी डिफरेंस क्या है। ठीक है, अन्ना का मतलब भी के है, अन का मतलब भी के है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक हो गया। और हमें अजान से एक और चीज भी पता चलती है, पहले वो देख लेते हैं। अजान में से क्या पता चलता है? कि हमें नमाज, हैया अला सलाह, आओ तरफ, इसकी तरफ में बुलाया जा रहा है नमाज की, यानी कि भलाई वगैरह की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ हरूफ जर आ गया अला, ठीक है, हैया अला सलाह, तो उसका क्या मतलब हो गया? जब अला साथ आ गया तो उसका मतलब है नमाज पढ़ने की बात हो रही है। हैया अलल फलाह, आओ तरफ कामयाबी के। अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे इल्मी है। जो लाइन है इससे हमें क्या पता चलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या चीज पता चलेगी? इन दो आखिरी क्यों रिपीट हुई है? इससे यही पता चलता है कि नमाज जो है, अगर हम चले जाएंगे तो हमारी बेहतरी है, अगर नहीं भी जाएंगे तो अल्लाह ताला तो वैसे ही सबसे बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे देख लेते हैं, हम फजर की अज़ान में क्या इजाफी अल्फाज पढ़ते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ठीक है, यानी कि नमाज बेहतर है किससे? नौम से, यानी नींद से। आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद अकामत के क्या इजाफी अल्फाज हैं? यानी अकामत उन लोगों के लिए होती है जो मस्जिद में मौजूद होते हैं और उनको एक दफा अटेंशन के लिए बुलाया जाता है कि कद, बेशक, कामत सलात, नमाज जो है वो कड़ी हो चुकी है। अलबत्ता, कद का मतलब है अलबत्ता, कामत सलात की नमाज कड़ी हो चुकी है। फिर वजू से पहले और बाद के इसका देख लेते हैं। वजू से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह, इसका हमने देख लिया है। फिर उसके बाद ये हम कर चुके हैं। यहाँ से इसके बाद के कितने टुकड़े बनेंगे? कौन बताएगा? जी, वाहदाऊ के कितने टुकड़े बनेंगे? कोई भी बता दे। 3। जी, कौन कौन से? वाहदाऊ के 3 टुकड़े नहीं बनेंगे, इसके 2 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, वाहदा और हु, वो अकेला है। ठीक हो गया। ला शरीक, वा का यहाँ पे मतलब वो नहीं है, ये इसका पार्ट ही है वाहदा। ठीक है, ये हु की अटैच हुई है, इसलिए 2 टुकड़े हैं। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। लाहू, लाहू के 2 टुकड़े हो गए उसका। व अशहदु, और गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। इसके अंदर जब अशहदु आ गया तो इसका मतलब है मैं की ज़मीर छुपी हुई है। मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अब्दुहु, इसके कितने टुकड़े हैं अब्दुहु के? इसके 2 टुकड़े हैं, अब्द जी और हु। जी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बंदे हैं और कौन है? रसूल हैं। ठीक है, ये पता चल गया हमें इससे। और हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ठीक है, अल्लाहुम्मा जअलनी,
اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اے اللہ، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، اللہ اجعلنی، مجھے بنا دے، اجعل اور نی اس کے دو ٹکڑے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ توابین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے وجعلنی، اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، اجعل ایکچولی تین ٹکڑے ہیں، وا اجعل اور نی تین ٹکڑے ہیں، اور بنا دے مجھے کون؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ متطہرین جو ہے وہ بھی جمع ہے، اس کی جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ طاہر، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ آپ کے سینئر مسٹریس یا پرنسپل سے جو ہے ملاقات کریں۔ جی سسٹر مائک میوٹ کر لیں۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں، یہاں پہ کیا چیز پڑھے ہیں؟ اس کی دعائے وضو کے بعد کی فضیلت ہے کہ یہ جو پڑھتا ہے اور اس کے کیا ہوتا ہے؟ جنوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحانہ، اب یہ ہماری رکوع کی تسبیح آ گئی ہے، اس میں 4 باتیں یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ سبحانہ پاک ہے، ربی، ربی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ جو ہے ربوبیت ہے اور ایک اپنائیت ہے، ٹھیک ہے، میرا رب اس میں ہوگا نا۔ العظیم کون ہے؟ عظمت والا۔ یہ رکوع کی 4 باتیں ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ اسی طرح ہماری جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سامیہ کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، سامیہ اللہ سلی اللہ نے، لیمن، اس کی لیمن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ جی دو بتائیں۔ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح حامدہ ہوں، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سن لی اللہ نے، اس کی جس نے تعریف کی، ٹھیک ہے۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، یہ پکارنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ربنا جو ہم نے ٹیبل میں کیا تھا اس سے ڈفرینٹ ہے۔ والا کا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، والا اور کا، ٹھیک ہے۔ تیرے ہی الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، جیسے مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے، ومل، اور بھرنے کے کس کے؟ زمین کے، یعنی کہ جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ما بینا کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جو اس کے بیچ میں ہے۔ ہما جو ہے یعنی 2 زمین کے لیتے ہیں، جیسے آسمان بھی ہے زمین بھی ہے، تو 2 چیزیں آ گئی ہیں نا، تو اس لیے یوز ہے بینا ہما، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی اس کے بیچ میں، یعنی کہ کیا ہے؟ اتنی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ وہاں ملا، اور بھر کے ماں کے کتنے معنی ہے یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے، وہ تمام چیزیں جو یہاں پہ جو کا معنی آ رہا ہے۔ شئتا، شئتا کا بھی ایسے اشارہ ہے، تو چاہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ من شیئن، کسی چیز سے، بعدو، اس کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ سجدے کی تسبیح آگے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے، اور ربی، یعنی ربی میں کیا کیا چیزیں؟ اپنائیت اور ربوبیت، ٹھیک ہے۔ میرا رب اعلیٰ، سب سے بلند، اس میں کیا تھا؟ رکوع میں کیا تھا؟ عظیم، یہاں پہ کیا ہے؟ بلندی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں، یہ مکس نہیں کرنا، اس کے اکثر اس طرح کوسچن آ جاتا ہے۔ اب تشہد دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اگر اس کو ڈیوائڈ کر لے تو اس کو ہم نے تھوڑے سے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، التحیات، سبھی قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، والصلوات، یہ دیکھیں یہ ساری آتو، الف اور تا کس کی نشانی؟ مذکر جمع کی کہ مؤنث جمع کی؟ بتائیے، یہ مؤنث جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ، اللہ کے لیے، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ، السلام و سلام ہو علیکہ، آپ پر، ٹھیک ہے۔ ایوہا، ایوہا جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایوہا النبی، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ سلام ہو کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے۔ ورحمت اللہ، اور رحمت ہو، ٹھیک ہے، ورحمت اور اللہ، 3 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی رحمت و برکاتہ، برکاتہ کے بھی 3 ٹکڑے، و برکاتہ اور ہو، اور برکتیں ہو اس کی آپ پر۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو آ جاتی ہے، السلام علینا، سلام ہو علینا، علینا کے 2 ٹکڑے، علینا، علی اور نا، وعلا، اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، عباد اللہ صالحین جو نیک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سارے جتنے بھی، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس دعا میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، صالحین والی عادات اپنائیں، تو پھر ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہماری اپنی صالحین کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں 2 گواہیاں ہیں۔ کون سی گواہیاں ہیں؟
اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یہ تو بھی ہم نے معنی پڑھ لیا کہ کوئی اللہ کا معبود نہیں، اور دوسری گواہی کیا ہے، اور کیا گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو یہاں پہ شرک کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عبد الشریف جلدی سے دیکھتے ہیں. ہاں جی، اللہم اے اللہ صلی علی، یہ دیکھیں یہاں پہ صلی، وہاں پہ ما صلیتا پڑھا تھا. اچھا ابھی آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رحمت دیجیے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی اور آل پر. آل میں کون کون آ جاتا ہے بتائیے جی، کوئی بتائے آل میں کون کون آ جاتا ہے؟ کوئی ہینڈ ریز کے لیے جی بتائیے کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو ہے جی، اور ان کا خاندان بھی، اور ان کا خاندان جو ہم سب آل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. الحمدللہ. آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کما کا کوئی ٹکڑا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. جیسے صلیتا بھیجی رحمتوں نے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیوں ذکر ہوا ہے یہاں پہ؟ ان کا کیا بتایا ہوا ہے، کیا پڑھا تھا؟ بتائیں، کوئی بتائیں. ان کو کیا ملا تھا حضرت ابراہیم کو؟ جی کون بتائے گا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، سوری جی آپ بتائیں سسٹر. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جتنے بھی پیغمبر آ چکے تھے ان سب پر فضیلت دی گئی تھی. دیکھیں سسٹر، جتنے امامت دی گئی ہے، یعنی جتنے ریلیجنز آپ دیکھ لیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلا اور آل پر ابراہیم کی. ٹھیک ہے. انکا کے دو ٹکڑے، بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ڈفرینٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ بارک تھا، برکت عطا کی، یہ بھی بارک تھا. اللہ ابراہیم، اور وہ سارا وہی بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، یہ بھی ہمارے ٹیبل والے سے ڈفرینٹ ہے. وہ ربنا تھا، یہ ربنا. آتینا کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ دو ٹکڑے، آتی اور نا. دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں. اب مجھے بتائیں دنیا کیا ہے؟ مذکر ہے مونث ہے؟ دنیا مونس جی ہے. ہاں، اس میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی ظاہری نشانی نظر نہیں آ رہی گونتا وغیرہ کی، لیکن یہ مونس ہے. ٹھیک ہے. حسنتن بھلائی، وفی اور آخرت میں، وفی آخراتی. ٹھیک ہے. آخرات تو اس کے ساتھ گولتا لگی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا حسنتن بھلائی. واقعنا، اس سے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ دو. ایکچولی 3 بنیں گے، واقعی اور نا. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ جو ہے اس کا آگے جا کے نا آپ لوگ QC 2 3 وغیرہ میں پڑھ بھی لیں گے. عذاب النار. اب نار کیا ہے؟ مونث ہے مذکر ہے؟ جی بتائیے. مونث ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو اس طرح جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آگ ہوتی ہے، تو عربی میں بھی اسی طرح. ٹھیک ہے. اللہم، اے اللہ، انی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ انی. ٹھیک ہے. 2 ٹکڑے. مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیرے یاد کرنے پر، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرنے پر. ٹھیک ہے. ذکری اور کا. ٹھیک ہے. 2 ٹکڑے ہو گئے. و شکری کا، اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 3 ٹکڑے ہو گئے. 3. ہاں شاباش، ویری گڈ. حسن عبادت کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ عبادتی کا 2 ٹکڑے. عبادت اور کا 2 ٹکڑے. اب یہاں پہ دوسرے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل، کہہ دیجیے، ہوا وہ اللہ ہے احد. یعنی احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے بھی کچھ پوائنٹس تھے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھ لیں، جب لم آ جاتا ہے مضارع کے ساتھ، مضارع ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے، تو جب لم آ جاتا ہے نا تو اس کا ماضی میں معنی ہو جاتا ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ یا فیوچر، لیکن جب لم آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ماضی میں چلا جاتا ہے. جیسے یالد تھا، وہ جنتا ہے یا جنے گا، اس کا یہ میننگ تھا، لیکن جب لم آ گیا اس نے نہیں جنا، نگیشن آ گئی ہے ساتھ میں اس کے. ٹھیک ہے.
تو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا, یہ اس میں لکھا بھی ہو, دیکھیں ایکٹیو اور پیسو وائس, جیسے ہم اس میں انگلش میں بھی کرتے ہیں, جیسے اس نے جنا اور وہ جنا گیا. ٹھیک ہو گیا. لہو اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد کوئی. ٹھیک ہے, احد کا مطلب بیسیکلی واحد ہی ہوتا ہے, تو یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے جو ہے کوئی لکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر ہم نے 4 اہم پوائنٹس کیا ہوتے ہیں. ایک تو اللہ ذات میں اکیلا ہے, صفات میں اکیلا ہے, حقوق میں اکیلا ہے, اور اختیارات میں اکیلا ہے. یعنی حقوق کیا ہوتا ہے, سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے. صفات کیا ہوتے ہیں, جو اللہ کی کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. پھر اس کے بعد اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے, یعنی قانون سازی جیسے حرام حلال اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک معبود کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی حدیث کیا ہے, فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ گیا. تو آپ لوگوں کا یہ ختم ہو گیا ہے سیشن, کم از کم یہ قرآن پاک. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ابھی, آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ آڈیو ویڈیو کلیئر, پلیز کنٹینیو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم گرامر پارٹ بی کا ریویژن کر رہے ہیں. ابھی اس وقت پارٹ اے کا ریویژن سسٹر حفصہ کرا رہی تھی آپ لوگوں کے مڈ کوئز کا. چلیے لیسن 1 سے لیسن 11 تک پارٹ بی گرامر, آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے, ریویژن دیکھ لیتے ہیں. سر آڈیو ویڈیو کلیئر ہے؟ پلیز کنٹینیو. اوکے. گرامر میں ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں. ہم ساری چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹی پی آئی کا یوز ضرور کریں گے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ, اور بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ اپنا گرامر کا پارٹ انشاءاللہ. ٹی پی آئی میں ہم کرتے کیا ہے, ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم بتاتے ہیں. ہم سب کچھ دل سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. ہمیں دل سے کرنا چاہیے, ہمیں ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے, پارٹنرشپ میں کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک دوسرے کی کریکشن بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں. چلیں, الفاظ کی 3 اقسام ہم نے کون سی پڑھی ہیں جی؟ اسم پڑھا ہے ہم نے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام یا جگہ کا نام, جیسے کتاب ہے یا مکہ ہے, یا کسی بھی چیز کی صفت کو اسم کہتے ہیں, جیسے مسلم ہے, مومن ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے, اس کی نشانیاں یہ دیکھیں, یہ آگے راؤنڈ کر کے سرکل میں بنی ہوئی ہیں. یا تو اس کے اسٹارٹ میں الف نام ہوگا, یا اس پہ تنوین ہوگی, یا اس کے اینڈ میں واو نون یا نون الف تا ہوگا. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد آتا ہے جی فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام یا اس کی حرکت پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, ورب جو انگلش میں کہلاتا ہے, کام کے ہونے کی یا کسی ایکشن کا پتہ چلتا ہے, ہونے کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فتح, یعملون, یہ سب ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف کے اوپر. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو فعلوں اور اسموں کو ملائے. جیسے کچھ ایگزامپلس, کچھ مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, بی, لی, من, فی, اننا. ٹھیک ہے, اور بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں اس کی. چلیں نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم چلتے ہیں. کہیں پہ بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. عام اور خاص اسم میں کیا ڈفرینس ہے عربک کے؟ ایکسکیوز می, سوری, یہ میری اسکرین پہ مطلب آپ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ میری اسکرین پہ نہیں آ رہا. ہم لوگ تھے. ٹھیک ہے, سلائیڈ سب کو نظر آ رہی ہیں؟ پلیز ایک بار کنفرم کر دیجیے. جی آ رہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ اس
جی ہم لوگ کر رہے تھے جی فیل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. پھر ہم آئے تھے حرف کے اوپر. حرف میں کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فیلوں کو ملاتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے. بی، لی، من، فی، انا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک. اس کے بعد عام اور خاص اسم کیا ہے جی؟ کتاب. کتاب جیسے کہ کتاب میں اگر تنوین ڈبل پیش لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عام اسم ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے خاص اسم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم الف لام لگا کے اس کا ایک پیش گرا دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بن جائے گا الکتاب یا القرآن. ٹھیک ہے. تو الکتاب یا القرآن میں جو ہے ہوگا کیا بیسیکلی کہ ایک پیش گر جائے گا تنوین میں سے اور یہ رہ جائے گا الکتاب, اور یہ ایکچولی اب بن گیا ہے پراپر ناؤن, خاص اسم. ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل تھی ہم نے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں گے. یہ اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں واحد سے جمع کیسے بنانا ہے اسم کو. ٹھیک ہے. تو مسلمن جو ہوتا ہے اس میں ڈبل پیش لگی ہوئی ہے, اس میں اگر ہم واؤ نون یا نون ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون, مسلمین. تو یہ جمع بنانے کا طریقہ ہے اسم کو. ہم کسی بھی اسم میں اگر واؤ نون یا نون لگا دیں گے اینڈنگ میں تو وہ جمع بن جائے گا. مسلمن واحد کے لیے یوز ہوگا اور مسلمون جمع کے لیے یوز ہوگا. مسلمن واحد ہے اور جب ڈبل زیر اور ڈبل زبر لگا ہوا ہے تنوین کے اندر تو اس میں ہم یا نون لگائیں گے, اور اگر پیش لگا ہوا ہے تو ہم واؤ نون لگا کے جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسم کی اہم تین اسم کی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیا نشانیاں ہوتی ہیں جی اسم کی؟ ہم پہچانے کیسے اگر کوئی حرف ہمارے سامنے آتا ہے ہم کیسے پہچانے کہ جی وہ اسم ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو یا تو اس میں الف لام لگا ہوگا شروع میں تو وہ ہے اسم. ٹھیک ہے. ہم پہچان جائیں گے. اگر نہیں ہے یہ سینیریو تو اس کے آخر میں دیکھیں گے کہ تنوین ہے یا تو پیش ہے یا زبر ہے ڈبل یا ڈبل زیر ہے, یا پھر یہ چیک کریں گے کہ واؤ نون یا نون لگا ہوا ہے. پھر ہم پہچان جاتے ہیں فوراً سے کہ ہاں جی یہ تو اسم ہے, یہ تو فعل نہیں ہے, یہ تو حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اس میں ٹیبل میں ایگزامپلس دی ہیں. الف لام جو لکھا ہوا ہے المسلم, ٹھیک ہے, المسلم جو لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے. اگر نہیں ہوتا اور مسلمن لکھا ہوا ہوتا خالی تو بھی یہ اسم ہوتا کیونکہ اس میں تنوین ہے جیسے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ واؤ نون لگا ہوا ہوتا اور مسلمون ہوتا تو بھی ہم سمجھ جاتے کہ جی یہ اسم ہے, کیونکہ ہاں واؤ نون بھی نشانی میں بتایا گیا ہے کہ یہ اسم ہوگا. یا پھر اگر یہ ہوتا المسلمین یا نون لگا ہوا ہوتا تو یہ بھی اسم ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیبل پہ. ٹھیک ہے. ٹیبل پہ ہم آئے. اب ہم لوگ سب فنگرز سے ٹی پی آئی یوز کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. ہوا وہ, آپ سب بھی اپنے فنگرز کو ساتھ ساتھ موو کیجیے گا جیسے جیسے ٹیبل ریڈ کیا جائے گا. پھر آپ کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی کوئی ہے جو پلیز یہ ہوا وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. سسٹر آپ نے وہ کیا, پوائنٹ کیا فنگر اپنا, ٹی پی آئی یوز کیا سسٹر آپ نے؟ جی چلیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے ضمائر کی طرف. کا ای کم نا, اس کی شارٹ پریکٹس کے لیے ہم اسے کا ای کم نا سے یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو جو ہے اس میں کیا ہے, ہو اس کا, ٹھیک ہے, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, ہم آپ سب کا, اور نا ہم سب کا یا ہمارا. ٹھیک ہے. تو کون ہے جی؟ نادیہ اشرف. جی سسٹر نادیہ آپ پلیز پریکٹس کرائیے اس کی. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ہی میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. پرفیکٹ ماشاء اللہ. سسٹر آپ نے ٹی پی آئی یوز کیا؟ جی میم. جزاک اللہ. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسم کو جوڑیں گے ضمائر کے ساتھ تو وہ ٹیبل کیسے بنے گا. ٹھیک ہے. یہ سارے اب جو ٹیبلز چل رہے ہیں یہ بہت انپورٹنٹ ٹیبلز ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی لرننگ کے حساب سے بھی اور آپ کے کوئز کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے. آپ سب فنگر سے ریپیٹ کرتے جائیے تاکہ آپ کو میمورائز بھی ہوتے جائیں میننگز ان کے. ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. اچھا اب کوئی بردر سسٹر کوئی بھی ریوائز کرا دیں پلیز. ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. پرفیکٹ, زبردست ہو گیا سسٹر. اب ہم کریں گے جی
ٹھیک ہے. اچھا ہم نے زیادہ تر سیغے جو ہیں وہ مذکر کے سیغے کیے اور ہم نے اس کے لیے دایاں ہاتھ یوز کیا اپنا. ٹھیک ہے, تو مذکر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دایاں ہاتھ. اب دیکھیں مذکر اور مؤنث بھی اب ہم سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کمپیریزن میں. ٹھیک ہے, مذکر کیا ہے جی, ہوا وہ مرد, ٹھیک ہے, اور ہیا وہ عورت. بایاں ہاتھ یوز کریں گے اور ایک فنگر یوز کریں گے, ہم سنگل واحد کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیا وہ عورت, ہوا وہ مرد. تو کون کرائے گا جی یہ, کوئی سسٹر کوئی بردر یہ والی سلائڈ ریوائز کرا دیں پلیز. ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. جی جزاک اللہ سسٹر فرحانہ. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم واحد سے سوری مذکر سے مؤنث کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں. ابھی ہم نے واحد جمع بھی دیکھا ہے, اب ہم مذکر سے مؤنث والی سلائڈ کریں. ٹھیک ہے, مسلمن, یہ جو ہے کیا ہے, مسلمن یہ مذکر ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اگر کیا اس کو مؤنث بنائیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں, مسلمہ یا مسلمتن. ٹھیک ہے, تو ہم مسلمن کے لیے اگر دایاں ہاتھ یوز کریں تو ہم مسلمتن کے لیے بایاں ہاتھ یوز کریں گے, اور اگر سنگولر واحد ہوگا تو ہم ایک ہی فنگر سے پوائنٹ کریں گے. تو مسلمن اور مسلمتن, مؤمنن مؤمنتن, مؤمنن مؤمنتن. ٹھیک ہے, یا مؤمنہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صالحن صالحتن یا صالحہ, کافرن کافرتن کافرہ. ٹھیک ہے, اب اس کے نیچے بھی کچھ ہیں. اوکے, مشرکن مشرکتن. کون ہے جی جو یہ سلائیڈ ریوائز کرا دیں آپ لوگوں میں سے؟ میں کرا دوں میم. مسلمون جی جی آپ لوگ باری باری کرا لیں اپنا ایک پلیز. سسٹر کون سی, اعزاز احمد جی آپ ریوائز کرائیے, اس کے بعد سسٹر شمین سے کرا لیں. مسلمون مسلمتن, مؤمنون مؤمنتن, صالحون صالحتن, کافرون کافرتن, مشرکن مشرکتن. جزاک اللہ سسٹر. آپ نے ٹی پی آئی یوز کیا, جی فنگرز یوز؟ جی جزاک جی اللہ. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں اب ہم جو ٹیبل کرنے جا رہے ہیں ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبل ہے, کیونکہ یہ آئے یہ والے اس طرح کے جو حروف ہیں جو آئے ہیں یہ قرآن میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اور یہ اس کے علاوہ بھی اس کی امپورٹنس ہے, ظاہر ہے میننگ وائز بھی اس کی امپورٹنس ہے. یہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں, ان کی اگر آپ ٹیبلز کی بہت اچھی پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی عربک گرامر سیکھنے سے متعلق. ٹھیک, چلیے جی اس کو پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ ریوائز کرائیں گے. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. اس کے بعد اسی طرح من کا مطلب سے ہوتا ہے, لا کا مطلب لیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہو گیا ضمائر کے ساتھ جب وہ ملا حروف جر. ٹھیک ہے, پھر من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, مننا ہم سب سے. اسی طرح ان کا مطلب بھی سے ہوتا ہے یا کے بارے میں, دونوں میننگ ہیں ان کے. تو ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, انا ہم سب سے. تو اب جی any sister and brother who want to volunteer for میم this میں کروا دوں. جی جی آپ ضرور کروا دیں سسٹر. کون لہو سسٹر اس نادیہ؟ کے لیے نا جی, جی لہو جی اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. من ہو پرفیکٹ. سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, مننا مجھ سے, انو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, انا ہم سے. ہم سب سے کرا تو دیا سسٹر آپ نے, ٹی پی آئی یوز کیا؟ جی میم. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا ماشاء اللہ سسٹر. اچھا اب ہم آگے جی مذکر اور مؤنث. ابھی ہم نے ان دیکھا, ٹھیک ہے نا, ابھی ہم نے ان والی ایک ٹیبل کیا ہے, ان ہوں انہا ان ہوں ان کا انی والا ٹیبل جو کیا ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ ایک مؤنث کی بھی مثال ہے. ابھی تو ہم نے میل والا صیغہ کیا ٹیبل میں, ٹھیک ہے, مذکر صیغہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں اس سائڈ میں, ابو بکر, ہم لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور ہم جب فیمیلز کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, انہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہ ڈفرینس ہے, جب میل کے لیے ہوگا تو وہ بیسیکلی ہوگا انہو, اور جب فیمیلز کے لیے ہوگا تو وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گا. تو ہم لیفٹ بایاں ہاتھ یوز کریں گے اور سنگل فنگر. ٹھیک ہے, انہو کے لیے ہم یہ فنگر یوز کرتے ہیں, تو انہا کے لیے ہم یہ فنگر لیفٹ بایاں ہاتھ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کا ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں. ربو ہا, جیسے ہم نے ربو ہو کیا ابھی اس طرف دائیں ہاتھ سے, تو ربو ہا ہم کریں گے
बाएं हाथ से, ठीक है। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, ठीक है। तो कौन है जी जो ये वाला टेबल मुअन्नस सीगे के मीनिंग के साथ रिवाइज कराएंगे जी? रब्बुहा उस औरत का रब, रब दीनुहा इस औरत का दीन, किताबुहा इस औरत की किताब। परफेक्ट, माशाल्लाह। सिस्टर एजाज अहमद थी हैं। आपने किया है सिस्टर, टीपीआई किया है आपने? जी जी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, ठीक हो गया। फिर हम गए जी, एक और टेबल है अब हमारे पास। अभी हमने मुअन्नस का टेबल देखा, बहुत सिंपल था वो। अब एक और सिंपल सा टेबल है जिसमें हम क्या करेंगे, हम मुअन्नस की जमा बनाएंगे। जैसे हमने मुस्लिम को मुस्लिमून किया था या मुस्लिमन को मुस्लिमीन किया था, मुज़क्कर की जमा बनाई थी, हम मुअन्नस की जमा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम जी, हम कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ूं? ये नहीं गोल ते को हटा के हम अलिफ और ते लगाएंगे। जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह। सिस्टर शमीम आप करा दीजिए पहले, उसके बाद फिर हम किसी और से भी करवा लेंगे ये टेबल जी। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहतुन, काफिरतुन काफिरतुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। अच्छा हुआ क्या सिस्टर के एक और कोई सिस्टर भी शायद रिवाइज कराने के लिए अनम्यूट हुई थी उस वक्त, जी वो वाली मैम। स्लाइड जी, आप भी रिवाइज करा दीजिए प्लीज वो स्लाइड। एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड आ जाए। अच्छा, ज़बानी आदमी आपको मुस्लिम मुस्लिम वो स्लाइड, एक मिनट, वो इट्स नॉट गोइंग बैकवर्ड। सिस्टर स्लाइड नहीं है इनकी, आप प्लीज कंटिन्यू करें इस बिट क्विज, इस ठीक है, ओके 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 okay, it's there is no option sister to go back to the slide, anyways we'll go forward, ठीक है। हुरूफ जर जो है उनके बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में हमने पढ़ा है कि जी ये किस तरह से यूज होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, और जब ये यूज होते हैं तो ये मीनिंग्स भी चेंज करते हैं साथ साथ, ठीक है। ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये सब हमने पढ़े, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, माँ और इंदा जो है वो बेसिकली है तो हुरूफ है, मगर ये हुरूफ जर में से नहीं है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि सवाल आता है कि जी ये क्या है, इनको आइडेंटिफाई करें, इस्म है, हुरूफ जर है, क्या है, तो ये इस्म होंगे लेकिन काम हुरूफ का देते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास एक और टेबल है जिसकी जो है हम रेफरेंसेस से ज़माइर का ये याद रखेंगे, ठीक है। बी फी अला को हम मिलाएंगे इन सारे हुरूफ जर को ज़माइर से, हु, हुम, का, यी, कुम, ना से मिलाएंगे, ठीक है। बी, हमने बी का मीनिंग कैसे याद रखा हुआ है, किस फ्रेज से याद रखा हुआ है, बिस्मिल्लाह से। ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि बिस्मिल्लाह बी का मतलब से होता है। अगर हमें मीनिंग कैच करना है तो हम बिस्मिल्लाह एज अ फ्रेज याद रखेंगे। उसको याद रखने के लिए फी में होता है तो हमने उसको किस फ्रेज से याद रखा हुआ है, फी सबीलिल्लाह से याद रखा हुआ है। अला पर होता है तो अस्सलामु अलैकुम, रहमत हो आप पर, ठीक है। अब हम इन्हीं को मिला देंगे ज़माइर से और देखते हैं ये अगर हम इनको क्वांटिफाई करें तो तकरीबन ये 3600 कुछ मिकदार में आए हुए कुरान में ये मिलके, ठीक है दोनों। तो इनका टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, ये टेबल करते हैं, उसके बाद आप में से कोई भी एक रिवाइज करा दो, ठीक है। बिही उसके साथ, ठीक है, बिहिम उन सब के साथ, बी का आपसे, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सबसे, और बिहा होगा तो फीमेल के लिए उस औरत से, ठीक है। इसी तरह फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में, और फीहा होगा तो उस औरत में, ठीक है। इसी तरह अला जो अभी हमने पढ़ा, पर मीनिंग है इसका, अला का मीनिंग माने है पर, और ये हो गया अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर, ठीक है जी। अब कौन सी सिस्टर ब्रदर कौन रिवाइज कराएगा? सिस्टर नादिया अशरफ ने रेस किया हुआ है जी हैंड पहले से। बिही उससे उसके साथ, बिही
बिहिम उन सब से, बिका आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब अला हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। और अगर फीमेल सीगा अलैकुम आप सब पर, हाँ जी अलैना हम पर। जी बिल्कुल, और फीमेल का सीगा ऐड करेंगे तो सब में हाँ ऐड हो जाएगा, अलैहा बिहा फिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं जी, 3 नए अल्फाज देखते हैं हम, इनको भी हम मिलाएंगे जमाए से। लिए, इसको हमने कैसे याद रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह से। मिन से, इसको हमने कैसे याद रखा हुआ है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं शैतान से, जो शैतान से पनाह मांगते हैं हम अल्लाह ताला से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन से, ठीक है। अन से रदियल्लाहु अन्हु, यानी अल्लाह रादी हो उनसे, रादी हो उनसे, ठीक है। तो अब इनका टेबल हम देख लेते हैं जी। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मैंने ये टेबल रिवाइज हो गया, 1 मिनट, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, ओके जी। ये ठीक है, ये वाली स्लाइड जो है इसमें हमने कौन से हुरूफ देखने हैं जी? इला तरफ, ठीक है, इला तरफ। इन इसको हमने कैसे याद रखा हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। ये तकरीबन ये तीनों मिला के कुल आए हैं 1090 बार कुरान में। मा साथ इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन द पास कमरे आला इन दक से याद रखा हुआ है हमने, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे ये टेबल? ये हम ऐसे करेंगे जी कि इसको हम जमाए से जोड़ देंगे, हु हुम का ई कुमना से, ये हो जाएगा इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। उस इसी तरह हम करेंगे इन दहू उसके पास, इन दहुम उन सब के पास, इन दका आपके पास, इन दी मेरे पास, इन दकुम आप सबके पास, इन दना हमारे पास। और अगर हम फीमेल सीगा ऐड कर लेंगे तो इन दहा हो जाएगा जी। कौन है? एजाज अहमद जी। इलेही उसकी तरफ, इलेहिम उन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलैया मेरे तरफ, इलेकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारे तरफ, माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, माअहुम उन सब के पास, इन इंदका दहुम इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरा पास, इंदका इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारा पास। हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप टीपीआई यूज करिएगा जरूर इसको करते हुए ना, जी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हर जबान का हुरूफ जर अलग होता है, जाहिर है हर जबान अलग है, उसका हुरूफ जर भी अलग होता है। इंग्लिश में कुछ और होता है, अरबी में कुछ और है, ठीक है। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ साथ हुरूफ जर। कभी हुरूफ जर अरबी में आते हैं किसी सेंटेंस में, लेकिन वो अगर वही सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाए किसी भी दूसरी जबान में तो वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। कभी हुरूफ जर अरबी में नहीं होते किसी सेंटेंस में, लेकिन दूसरी जबान में जरूर होते हैं उसी सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो, ठीक है। इसी तरह हुरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, ये मीनिंग चेंज कर देगा, ठीक है। हुरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है कि सल्ली ली रब्बिका, जैसे सूरह कौसर में आता है, सल्ली ली रब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, ठीक है। और जब हम दुरूद इब्राहिमी में देखते हैं वही सल्ली आता है, लेकिन अला है, हुरूफ जर बदला है, तो सल्ली अला मुहम्मद, तो क्या मीनिंग हो जाता है? रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जी। अब हम जाते हैं जी इशारे के अल्फाज, ठीक है। इशारे के अल्फाज जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि
हादा, हादा ये, ठीक है, हाउलाई ये सब, ठीक है। इसी तरह दालिका वो, और उलाई का वो सब, ठीक है। तो कौन सी सिस्टर है या ब्रदर, कोई भी एक पार्टिसिपेंट ये प्लीज रिपीट करवाइए। हाजा इशारे, ये, हाउलाई वो, नहीं जालिका हाउलाई वो नहीं होता सिस्टर, नहीं, वो सब, हाउलाई ये सब, ये सब, ये सब, सब, ऑल दीज, यस। जालिका वो सब, वो, उलाई का वो सब। उलाई का वो सब, सिस्टर आप फिंगर्स यूज करेंगी ना तो आपको समझ आएगा। देखिए हाजा ये सिंगल, हा उलाई ये सब, जालिका वो सिंगल, ठीक है, उलाई का वो सब प्लूरल, ठीक है, जमा। मैम मैं करा दूं? सिस्टर नादिया अशरफ ये वाली स्लाइड आप करा दीजिए। हाजा हाँ, और हाजी हाजी ही के लिए कौन सा हाथ यूज करेंगे हाजी ही के लिए, ये बताइए पहले। सीधा हाथ, हाजी नीचे ही की के लिए, हाजी ही के लिए कौन सा हाथ? हाजी के लिए उल्टा हाथ, उल्टा हाथ। जी उल्टा हाथ, क्योंकि ये स्लाइड एक्चुअली आपने पहले ही बोल दिया, मैंने स्लाइड कराई नहीं थी सिस्टर नादिया। ये जो हाजी और जो पिंक में लिखा हुआ है तिलका और हाजी, ये फीमेल सीगा है, यानी ये मुअन्नस सीगा है, तो इसके लिए तो हम बता चुके हैं ना कि हम उल्टा हाथ यूज करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया सिस्टर। जी मैम। हाँ तो हाजा सीधा हाथ यूज करेंगे, दायां हाथ, और उल्टा हाथ जो बायां हाथ है वो हम यूज करेंगे किसके लिए, फीमेल मुअन्नस के लिए। तो हाजी ही और तिलका जो है ना वो फीमेल का सीगा है, मुअन्नस सीगा है, ठीक है। तो अब आप कराइए स्लाइड, बिल्कुल कराइए। हाजा, जी हाजी, दिल, जालिका, तिलका। जालिका और तिलका, परफेक्ट हो गया दैट जी। अब हम आते हैं जी अफआल के ऊपर। पहला सेट क्या था, फ़अला उसने किया, फतहा उसने खोला, जअला उसने बनाया, ठीक है। हम ये वाला सीधा हाथ यूज करते हैं। हम जल्दी जल्दी ये टेबल्स करते हैं फिर आप लोग रिवाइज कराएगा। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी कौन रिवाइज कराएगा? सिस्टर फरहाना, सिस्टर फरहाना को फाला, कराना जी। फाला उसने किया, फालू इन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये कुछ अरबी बोलचाल के जुमले हैं, ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, या आप में से कोई दो पार्टिसिपेंट्स करा लें। सिस्टर एजाज अहमद करा लीजिए, और एक और कोई पार्टिसिपेंट करा ले प्लीज। सिस्टर शमीम करा लीजिए। चलिए सवाल एक पूछ ले, जवाब एक दे दे जी। हल हल जअला, नाम हल जा, जअला, हल जअलू, नाम जअलू, हल जअलता, हल नाम जअलतु, हल जअलतुम। नाम जअलना। परफेक्ट हो गया, जज़ाकल्लाह सिस्टर। आप लोग को मीनिंग समझ आ गए इसके? जी जअलता के जवाब में जअलतू इसलिए कहा है कि आपने पूछा कि जी क्या आपने बनाया, तो आपने कहा जी मैंने बनाया, ठीक है ना। इसी तरह जअलतुम क्या आप सब ने बनाया, तो आपने कहा जी हम सब ने बनाया, ठीक है। अब सेकंड सेट पे हम आ गए हैं जी, ठीक है। नसरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने, ठीक है। अब हम देखते हैं जी नसरा का टेबल, ठीक है, फेले मादी में नसरा का टेबल। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जी कौन रिवाइज कराएगा ये जल्दी से? सिस्टर नसरा एजाज। उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाली बात करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जैद पे अगर दो पेश लगे हुए हैं तनवीन में, तो इसका मतलब है कि ये इसकी असली हालत है और ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है जुमले में, ठीक है। और अगर इस पे डबल जबर लगा हुआ है तो इसका मतलब जैदन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी बदली हुई हालत है, और ये इस वो चीज होगी जिसपे असर पड़ेगा काम का, यानी ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये अब हम जैसे ही करेंगे ना ये वाला सेट सवाल जवाब का, आप में से ही कोई दो कंटेस्टेंट करा लेंगे सवाल जवाब, तो पता चलेगा कि जेड कैसे यूज हुआ है जी। सिस्टर मैम फरहाना, सिस्टर फरहाना और जी सिस्टर मैम मैं नादिया, आप सिस्टर नादिया को करने थे, सिस्टर फरहाना और सिस्टर नादिया को करने थे प्लीज हल हल नसरा जैदन, जी। हल नसरा जैदन, नाम नसरा जैदन, हल नसरू जैदन, नाम नसरु जैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसर तू जैदन। नसर तुम,
هل نصرتم زيدا نعم نصرنا زيدا. جی اب ہم نیکسٹ جزاکاللہ both of you sisters. ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک اور سیٹ ہے ہمارے پاس فعل کا. وہ کیا ہے؟ ضربا اس نے مارا، سمیا اس نے سنا، ٹھیک ہے، علما اس نے جانا، عمیلا اس نے عمل کیا. ٹھیک ہے ان کے ٹیبلز دیکھ لیتے ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. جی کون کرائے گا یہ؟ سسٹر اعزاز ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے اب یہ ڈائلاگ سیشن آپ میں سے کوئی بھی دو کرا لے. جی سسٹر شمیم کرائیے اور سسٹر نادیہ آپ ہی کرا لیں. چلو هل ضرب ما ضربا، جی هل ضربوا ما ضربو، هل ضربت ما ضربتو، هل ضربتم ما ضربنا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم ایک اور ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. سمیہ اس نے سنا، سمیو سمیہ کا ٹیبل ہے یہ. سمیہ اس نے سنا، سمیہ ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. ٹھیک ہے نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. ٹائم شارٹ رہ گیا، دیکھتے کتنا باقی ہے آپ کا. ٹھیک ہے یہ ڈائلاگ سیشن سے کوئی بھی دو سسٹر کرائیں. سسٹر اعزاز اور سسٹر نادیہ کرا لیں. جی هل سمع، نعم سامع هل سمعوا، نعم سامعوا هل سمعت، نعم سمعت هل سمعتم. نعم سمعنا. زبردست ہو گیا جی یہ. اب اس کے بعد ہم آئے، ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے. یہ وہی سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی بات ہے. القرآن اس پہ پیش لگا ہوا ہے تو اس کی اصلی حالت ہے. ٹھیک ہے اگر جو ہے اس کا پیش گر کے زبر میں چینج ہو جائے، ڈبل زیر آ جائے تنوین وغیرہ میں، تو آبجیکٹ والی حالت ہے. جیسے زیدن ہو گیا تھا زیدن سے، ویسے القرآن ہے تو القرآن. تو یہ جو ہے جلدی سے کرائیے پلیز کوئی بھی دو سسٹرز. سمیع القرآن. جی هل هل سمع القرآن، نعم نعم القرآن. نعم سمع القرآن، هل سمع القرآن، نعم نعم سمع سمع. القرآن، ٹھیک ہے هل سمعت القرآن، نعم سمعت القرآن، هل سمعتم القرآن. نعم سمعنا القرآن. جزاک اللہ سسٹر. تو اب ہم لوگ اپنے گرامر پارٹ کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں فی الحال. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم، فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر.